السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. ان شاء الله اليوم غنعملو لاناليز تكنيك ديال خمسة ديال لي زاكسيون اللي هما في السيكتور ديال التكنولوجي في لا بورس دو كازابلانكا. وهاد لي زاكسيون هما لي ام 2 ام ميكرو داتا اس 2 ام اش بي اس اي بي ماروك. غادي نشوفوا ان بتي بو فيو كو هذا لو سيكتور كان فيه بوكو داكتيفيتي هاد الايام هادي الاسابيع اللي فاتوا ولا الاشهر اللي فاتوا. فقلت اليوم ندير ان بتي بو واحد بروميير فوا هاد الفورميلا هادي بليزيور اكسيون اون ميم طون. غنبداو ب اش بي اس اللي هي كنت ديجا عملت فيديو ديالها قبل دون الباسي اللي هما درتها قبل درت ام 2 ام ميكرو داتا اش بي اس. هادو كنت درت ديجا دي فيديو ديالهم. باغ كونطخ اس 2 ام اي بي ماروك هادي غادي تكون هي المره الاولى ان شاء الله. دونك كيف كنشوفوا قدامنا دابا هذا الجرافيك ديال الويكلي ديال اش بي اس. اش بي اس هاي تك بايمنت سيستم اللي ما فاد لي دومين ديال البايمون الكترونيك و لي تيرمينو ديال البايمون. كان واحد دوبي تقريبا شهر 3 ديال 2020 من ورا داكشي ديال الكوفيد. اي لاكسيون هي فريمون كانت في واحد لا طوندونس سوسيال اللي هي كبيره. شحال ربحنا فيها جبونس من هنا اللو. فالاكسيون كانت دارت 160% ديال الغوندمون في تقريبا ميم با اون اني. اوكي في 9 شهور. ايوا دابا دوبي لو 15 ديسمبر ديال 2020 وحنا كنا في واحد شكون واحد الكانال اوسي ايسي كنا كاسي ريسامون جو بونس سي ما ميموار اي بون من ورا هاد لي ريزولتا فينونسي ديال الشركه. اوكي اي كيف كنشوفوا كنا كاسي هاد الكانال اوسي و دابا تنتريدو في واحد النيفو بلو با في واحد à peu près 5806 درهم. شنو غنديرو نحيدو هاد النيفو فيبوناتشي هذا اون فالو روتراسي كوم الفو. اوكي باش نشوفو هاك هاد النيفو هذا لي سيبور لي كاين هنا. الا مشينا للديلي ما تيبانش في الويكلي مي تيبان في بوكو بلوس في الديلي. اوكي فيو هاد لو كانال اوسي هذا اون لا كاسي. غادي نطراسي ان كانال كلوني هذا et je vais tracer un autre canal ici. Si on se base à la théorie les canaux, ok, de prix. Donc هذا هو الكانال اللي نقدروا نبقاو غاديين فيه. Par contre on est في واحد الكانال aussi كبير que j'ai tracé avec entre ces trois points là A, B ici. Donc le prix la prochaine cible ديالنا اننا نتوشيو هاد لا لين اوبليك هادي لو با ديال الكانال هذا اللي غادي طالع. اوكي دونك اشنا هما لي سيناريو اللي عندنا. بروميير دي شوز غادي ناخدو نديرو روتراسمون فيبوناتشي ici ونشوفو فين كاين البري دابا. واش كاين عندنا شي بوسيبيليتي شي بوين دونطري في هاد لا طوندونس سوسيال هادي اللي كاينه. دونك بروميير دي شوز اللي كنشوفو هاد 23.6% il coïncide avec هاد لا لين فيرت هادي. غادي نشوفو هاد لا لين فيرت هادي من جاي من بعد عندنا هاد لو نيفو هذا هاد لوطر لين ici verte il coïncide مع l'autre niveau ديال 38.2%. اوكي هادو لي مقرب. 50% جا مع هاد لا زون هادي داكسيون دو بري هادي اللي كانت قديمه هنايا. اي 61% فهو جا مع هاد النيفو ديال ريزيستانس اللي كان هنايا. اون لو تراسي باش يعطينا غير فكره هاد النيفو هذا هنا. دونك تو لي نيفو فيبوناتشي جاو مع دي نيفو اللي هما مهمين.
Par contre غادي نشوفوا اللي هما قراب لينا pour le moment واش يقدر يكون فيهم شي اكسيون لا لا. دونك هذا في الويكلي نمشيو نشوفوا في الديلي اي الديلي كيف كنشوفوا يسي هاد لو نيفو هذا اللي واقفين فيه دابا يعني هو اللي واقف فيه البري صافي 4 journées de suite le 30 31 le 1 et le 2 حنا دائما في هذاك البري هو اللي كان هنايا عندنا في شهر 11 plusieurs fois كنا فيه وقفنا فيه اوكي دونك c'est un niveau quand même important وقريب ل 23.8 اللي هو بينو واحد soixantaine de dirhams اوكي دونك en même temps on est proche ديال هاد l'oblique هادي ديال هاد لو كانال اللي هو مونت دونك سكون par contre نشوفوا حاجة أخرى هنا عندنا tout ce qui est volume donc le volume ici ملي وقفنا في هذا النيفو هذا il y avait pas beaucoup de volume les 3 journées اللي كانوا à part la journée الأولى enfin les autres journées كان le volume très très faible غادي نحيدو هذا في ال weekly par contre ici ce qu'on voit إلا بغينا si on veut واحد شي اونتري اولا شي حاجه عندنا هنا ici هاد on va voir observer la réaction de prix ici في هاد le coin هذا ونشوفوا en même temps sur le RSI s'il y a un changement ou une cassure ديال هاد la ligne هادي de tendance baissière هادي اللي كاينه هنا نكاسيوها vers le haut et on sort ديال فوق 30% ok donc si on fait ça en même temps on observe un volume élevé ici ça se peut que ça soit un point d'entrée valide ok pour rejoindre disons la tendance هذه اللي كاينه donc هذا pour HPS donc on va attendre les prochains jours نشوفوا comment ça va réagir lundi ou mardi inchallah يقدر تكون une réaction ici s'il y a une cassure c'est sûr la prochaine niveau هو هاد niveau ديال 5265 ça c'est sûr ok s'il y a une cassure vers le bas ok et on va l'observer surveiller voir moi généralement je préfère disons des trades اللي يكونوا في هاد la zone هادي اللي هي مهمة ici ديال entre 50% ici et 61.8%. Mais c'est trop loin quand même pour le moment. Donc HPS c'est de voir un petit peu la situation actuelle. نمشيو نشوفوا micro data. Ok. Micro data, la situation est complètement différente un petit peu. Donc ça ماشي نفس la faiblesse اللي كاين في HPS mais on est quand même في واحد on va enlever ça. Ok. Donc بالنسبة للميكرو داتا on va نحيدو هادشي الآخر باش نشوفو البري مزيان فين كاينين دابا اوكي دونك ميكرو داتا حنا تنتريديو هنا ايسي في واحد ان كانال اوريزونتال دان ديسيزيون يعني ما كاينش كانال بريسك نوتر كوم اون بو دير دوبوي بليزيور سيمان وحنا ما بين 575 ou 713 donc on n'est pas vraiment on est en attente, en hésitation, on ne sait pas la direction, on n'a pas de direction pour le moment. Par contre, on a plusieurs façons de... On va enlever le canal là. Voilà. Ok. Donc ici, on est pour le canal qui glitch le canal là. Ok. Et
on va voir quelque chose. Donc, s'il y a une cassure en haut de le canal هذا, prochain niveau probable, on va dire enlever celle-là, puis cloner là. Donc, le canal là, on va le projeter un peu dans le futur, comme ça. Okay. Ça nous amène le haut dialogue vers 800 dirhams. Okay. La première chose. Deuxième chose, s'il y a une cassure d'Elada, bien sûr ici avec un... On va regarder après d'autres choses. On va faire des extensions Fibonacci. Deux choses. On va aller... Le dernier mouvement اللي كان عندنا هنا. Et غادي نشوفوا واش عندنا شي نيفو اللي هو اللي نقدروا نشوفوا فيه. On va... Je m'excuse, on va faire celui-là. Ok. Donc, le niveau ADA. Il n'y a pas de traçage comme il faut. Donc, غادي نشوفوا أول حاجة غيجينا هنايا ماشي هو هذا النيفو que je voulais. Je m'excuse. Ici, كيف كنشوفوا لا خدينا من هاد الديبي ديال هاد la montée هادي هاد le retracement puis طلعنا هنا الفوق. هذا سي لو 1.61.8 ديالها. سي نشوفوا شحال لو بري 1.68 ديالها هو هذا. اوكي هو هذا البلو هذا. Et ça tombe presque exactement ici في la même zone. Ok. Donc هذا إلا خدينا هاد l'extension Fibonacci comme ça. ويعطينا هاد presque 800. Donc عندنا deux choses qui disent بأن هاد 800 هذا عنده أهمية. هو هاد لو كانال هذا. Puis هاد l'extension Fibonacci il a تقدر تعطينا هاد 800 درهم ici. Ok. Donc هذه مهمة هاد 800 درهم. شوفوا ici il y a un autre point à part ces deux points là اللي شفنا غادي نديرو هذا non هذا niveau هذا il n'y a pas grand chose fait. On va l'enlever. Maintenant ici on va faire l'autre niveau ici. Ok. هنا تعطينا سميتو هاد لو نيفو لو هو احنا كاينين فيه ici مي ici ما تعطينا لا موتي ديال هاد النيفو هذا. Donc à peu près 860 870 qui est quand même très très élevé. Ok. Mais نبقاو على هادوك الجوج. Donc prochain niveau on va enlever les extensions. Donc prochain niveau s'il y a une cassure ici. الكانال هذا اللي شفنا تنشوفوه ديجا ici. لو كانال ديالنا في الديلي بانه عنده اهميه. اوكي شفنا هنايا الراس الفوق ديالو هنا لتحت ديالو. لا ميديان ديالو ici il travaille comme une résistance un support. Ok souvent. Donc c'est pour ça on l'a projeté un peu au futur. Donc si il agina في الديلي ودرنا هاد l'extension mini ici. Est-ce qu'il va avoir un niveau? Non, on n'a pas de niveau qui vient directement ici. Ok, هذا non. Puis on va aller à un autre ici. Et ici on a un niveau très très important aussi, 1,61.8% ديال هاد. Donc on a trois niveaux les مهمين
12 extensions Fibonacci plus le flag ou le canal. Donc nous avons 800 dirhams à surveiller. Donc s'il y a une cassure ici, s'il y a une cassure ici, enfin le prochain niveau, les Radim Chouli à projeter, c'est 800 dirhams avec un potentiel de 12% à peu près. Ok. Donc, هذا micro data. نمشيو نديرو S12M. Donc, S2M ici, je l'ai déjà mis le graphique dialogue. غادي نقلبو عليه. M2M. S2M نديرو الويكلي ديالو في المانثلي ديالو je m'excuse. Donc ici S2M كاين يعني تقريبا في واحد une période ديال consolidation comme on dit, mais كاين شيء une tendance claire. On n'est pas en tendance baissière, à court terme je parle, mais on n'est pas en tendance haussière. Donc, on a une tendance neutre en attente. في كيف كنشوفوا دابا في المانثلي في الويكلي حنا تنشوفوها يعني la même chose, une tendance comme ça neutre. On est en bas ديال les moyennes mobiles 50 et le moyen mobile 200. Les moyennes mobiles aussi, ils pointent vers le bas, donc il n'y a pas de... on va نشوفوا d'abord les indicateurs. Première chose aussi sur le weekly, هذا ال RSI كنا في واحد la tendance haussière qu'on vient de casser vraiment ici le 15, la semaine du 15 mars. On a cassé avec la tendance. Donc pour le moment, on est neutre, on n'a pas de trading, pas de setup de trading clair pour l'immédiat. Ok, on va attendre, voir c'est quoi disons avec la cassure le point de tendance de RSI, j'en suis pas sûr bien le niveau va tenir. Il va probablement prochain niveau ou 1143 dirhams. S'il y a une cassure ici, 160, enfin le prochain niveau ou 140, 143 ou 144 dirhams. Okay. Mais il n'y a pas de trade pour le moment, on va la surveiller. Donc je ne vais pas passer beaucoup de temps sur S2M. IB Maroc, la même chose, à peu près le même IB Maroc, à peu près la même chose. Ok. IB Maroc aussi, qu'on a fait la tendance, on est vraiment en tendance baissière, on a un petit rebond ici, mais là, on vient vraiment de passer sous la 50, ça fait 2 semaines. En même temps, on a cassé la ligne de tendance, les 49 RSI. Donc, le momentum est très négatif. Prochaine, je pense, objectif, هو هاد la ligne دي اللي عندنا ici ديال le bas ديال هاد la ligne دي et probablement 28 à peu près 27 28 dirhams. OK. On va observer voir la réaction de prime اللي وصل لهنايا ل 27 هاد la ligne دي ونشوفوا la réaction ونشوفوا واش كاين شي divergence positive ou là un volume élevé comme ça fait de la ligne dit pour voir s'il y a une possibilité, un momentum d'entrée. Comme l'ifnaïnaya, c'est à peu près la même chose. On cherche quelque chose de pareil,
بحال هادشي اللي وقع هنايا في هاد لا زون هادي. اوكي دونك نشوفوا كنا في هنا خرجنا من داك avec un grand volume ici. C'est ça ce qu'on veut avoir aussi في هاد لا période في هاد لا زون هادي. اوكي دونك هادو هو IB Maroc. Donc M2M en retracement, HPS en retracement, microdata en attente. Donc S2M, il n'y a pas vraiment en attente, on ne fait rien pour le moment. Et IB Maroc aussi la même chose. On va attendre, surveiller disons l'action le prix واش نشوفوا كيفاش غادي réagir في les prochains jours. دونك نتمنى تكون هاد الفيديو هادو عطاتكم فكره على هاد لي 5 اكسيون ديال لي كومباني تكنولوجيك. ان شاء الله on va les surveiller. Moi je l'ai mis dans ma liste, la liste à surveiller. Ok, prenez soin de vous, bon trade Inch'Allah. Si vous êtes déjà abonné de la chaîne, merci pour votre confiance. إلا كنتم مازال ما تابوناوش فلو مومون إن شاء الله دو فوز abonner باش يوصلكم الجديد وتعمل الفائدة إن شاء الله ليكم والناس آخرين غير إن شاء الله. Prenez soin de vous, bon trading, salam alaikum.